dulu majlis ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, so ada lagi yang tak dapat scan? Okay. So basically plan saya untuk malam ini adalah untuk cover chapter yang berikutnya, which is chapter 4 di dalam silibus kita berkenaan dengan project risk management. Okay, kemudian selepas itu saya akan riliskan soalan bagi assignment yang pertama. Alright, so assignment yang pertama ni akan dibuat secara individu, secara individual. Okay, dan menariknya untuk yang assignment pertama ni, okay, dia akan menguji you punya knowledge dan understanding terhadap projek yang berkaitan dengan ONG, oil and gas. Okay, so untuk you ada dua assignment, assignment yang kedua nanti di mana kita akan buat secara group, okay, group assignment, okay, akan menguji you punya understanding on your project management punya skills. Alright, so meaning to say assignment yang pertama ni, okay, sebentar lagi saya akan sharekan soalannya, okay, berkaitan dengan ONG punya itulah soalan Pak Dr. Azali. Okay, so untuk group project saya akan riliskan selepas semester break nanti. Okay, so saya kira kita dah berapa orang dalam ni? Okay, ada beberapa orang lagi. Okay, so saya rasa kita boleh teruskan kepada individual assignment. Okay. Right, so basically ini adalah soalan bagi individual assignment yang telah pun saya upload di ruangan individual activity di dalam Otter. Okay, so basically you kena masukkan you punya nama dan matrix number. So dia berkaitan dengan permit to work dan juga job hazard analysis. Right, so these are the specific definition and terms. Okay, so instruction secara individu. Okay, you need to read carefully all the instructions here. Kemudian submit during class time on 26 and 27 of December. Okay, so the assignment worth 10% of the course overall grade. And each students need to submit the assignment in hard copy documents. Okay, hard copy meaning that you need to print your documents and submit by hand during class. Okay, so there are things to do, so on. So outcomes dia, ini semua borang-borang yang disediakan. And you need to fill in all the column lah di dalam worksheet job hazard analysis ni. Okay. Okay, so ini adalah secara individu secara individu. Okay, so saya rasa kita boleh teruskan kepada kita punya
lecture. Right. Yes, pada yang baru masuk, tadi saya dah terangkan berkenaan dengan individual assignment yang perlu you all buat. Dokumennya ada di dalam author di bahagian individual activity. Okay, so you boleh refer di situ. Okay, so untuk hari ini saya akan teruskan kepada chapter yang berikutnya, chapter yang keempat berkaitan dengan project risk management. So this is my final part lah of my lecture. So insyaAllah kalau dah habis part ni, so saya boleh serahkan saya punya you punya segmen kelas ni kepada Dr. Azali lah. Okay, mungkin minggu hadapan atau minggu selepas cuti break nanti. Right, so at the end of the sessions, so all students will be able to first to identify the key concepts and terms in risk management. Okay, you kena tahu apa dia punya key utama dan juga terms-terms yang terlibat di dalam pengurusan risiko. Next, to understand the process of project risk management. So there are 5 processes ataupun 5 steps, okay, in the management of the project risk. So kita akan tengok most likely dia lebih kurang sama macam yang kita dah bincangkan dengan sebelum ni berkenaan dengan schedule dan juga cost management, which is kita ada input dia, kita ada tools dia dan kita akan tengok dari segi dia punya output. Kemudian third is to perform the expected monetary value ataupun short formnya adalah EMV analysis to make decision. Okay, to make decision in terms of the risk management lah. Sama ada pilihan ataupun choice yang kita ada tu, berapakah nilai dia punya EMV dia untuk kita buat keputusan sama ada nak terima ataupun kita nak reject the decision. And lastly, to identify suitable risk response strategy. So given the situation ataupun the risk, apakah kita punya response ataupun action yang kita nak ambil untuk minimize the negative risk ataupun to maximize the positive risk. Right, so those are the learning outcomes for this particular lecture session. First thing first, what is risk management? Okay, so risk management is a process that involves with identifying, analyzing and responding to risk. Okay, so prosesnya bukan hanya kita nak kenal pasti. Bila kita dah kenal pasti apa itu risiko, kita kena analyze dia untuk tentukan apa priority dan apa probability untuk kita measure ataupun kita dapatkan action untuk respond to the risk. Okay, so the responding includes maximizing the results of positive risk and minimizing the consequences of negative events or risk. Alright, so basically risiko ni ada risiko yang positif dan juga negatif. So jika risiko itu positif, okay, kita perlu respond, okay, in order to maximize the results ataupun impact daripada positive risk tadi. Whilst for negative events, okay, because of the negative impacts tu, kita kena cari cara ataupun jalan untuk minimize the effect. So the risk management occurs anytime an investor or fund manager analyze the potential for losses in an investment and then takes appropriate action given the investment objective and risk tolerance. Okay, so ini adalah hak bagi kita punya pemberi dana ataupun investor, okay, untuk mereka menilai risk management. Okay, jika dia dapati bahawa dalam projek itu
terdapatnya risiko yang akan mengganggu ataupun akan deviate our project objective. So fund manager akan request kepada project manager untuk buat risk management process in order to mitigate any other issue yang terlibat dengan any risiko yang berlaku pada sepanjang projek. So the key concepts and terms, okay. First thing first is the definition of risk. Right, so what is risk? Risk is effect of uncertainty on objective, and an effect is a positive or negative deviation from what it is expected. So this definition is taken from the ISO standard of 31,000. Alright, so whenever we detect any deviation ataupun kelainan daripada objektif asal, so itu adalah dipanggil sebagai risiko. Okay, sama ada risiko tu dalam berbentuk threat ataupun ancaman ataupun opportunity ataupun satu peluang. Alright, so basically kita categorize risk, a negative risk as a threat and positive risk as the opportunity. Alright, so another terms is uncertainty. So uncertainty is the lack of knowledge about an event that reduce confidence in conclusions drawn. Alright, so jika terdapatnya uncertainty yang mana kita kurang pengalaman ataupun kurang pengetahuan berkenaan satu perkara tu, so dia akan mengurangkan kita punya confidence level in our outcome objective lah. Okay, so called as the conclusion. Right, so there are few factors, okay, that determine the risk. Okay, there are probability, impact, when and how often it occurs. Right, so probability adalah most kemungkinan, berapa kemungkinan perkara itu akan berlaku, kesannya, impact, adakah kesannya detrimental ataupun lessly detrimental ataupun fair ataupun tak ada kesan langsung. When, bila proses tu risk tu berlaku, adakah daripada peringkat planning ataupun execution ataupun monitoring ataupun peringkat closing, okay, all the project cycle tu. Kemudian how often, berapa banyak kali barangkali yang dia akan berlaku, adakah sepanjang masa ataupun regularly ataupun jarang-jarang berlaku. So those are the factors of risk that need to be considered when you analyze the risk. Right, so the continuation of the key terms is the risk exposure ataupun risk score. Right, so the risk score is a quantifiable loss potential of business and calculated by multiplying the probability by its impact. So later kita akan tengok analysis of expected monetary value, EMV, okay, which the formula is multiplication of the probability times the impact, okay, on how to measure the or to analyze the severity of the risk. Next is the risk appetites or risk tolerance, is the level of risk an individual is willing to accept. So this risk tolerance, okay, is important for the manager to know before he do this analysis, because it is a level of acceptance.
That's the risk threshold is a specific point at which risk becomes unacceptable ataupun apa nama the yield risk ataupun di mana risk tu tidak melebihi, jika melebihi daripada this threshold, so apa nama risiko itu tidak boleh lagi diterima lah, dan project need to be suspended atau stop immediately. And the risk trigger is an events or conditions that indicates that a risk is about to occur, ataupun signal ataupun isyarat yang akan menandakan bahawa sesuatu risiko akan berlaku dan memberi efek pada perjalanan projek. So these are the project risk type. Okay, we have several type of risk. Okay, starting from the event risk. Okay, so what is event risk? It is something that has not happened yet and it may not happen at all, but if it does happen, then it has an impact on one or more objective. Alright, so dia berlaku secara in future lah, kita dah predict. Okay, so for example, if main supplier may go out of business during the project, so kita akan keputusan bekalan. So bila bekalan tu putus, so kita tak boleh teruskan project, dan project tu may have a delay lah, so kita tak boleh nak deliver on time. Kemudian second is the variability risk. Okay, so this is the uncertainty exists about some key characteristic of a planned event. Okay, so risiko yang boleh ubah, yang punya boleh ubah dia. So sebagai contoh, unseasonal weather may occur during construction phase. So kita tak boleh nak jangkakan keadaan cuaca semasa kan. So sekiranya cuaca tu buruk, so akan mengganggu fasa pembinaan sebagai contoh. Kemudian ambiguity risk. Okay, ataupun yang sama-sama, risk yang sama-sama. So it is uncertainty about what might happen in the future arising from lack of knowledge or understanding. So if happen to be kita kekurangan expert ataupun technical expert dalam sesuatu projek tu, so kita mungkin terlepas pandang di bahagian dia punya spesifikasi produk ataupun servis. Okay, so ini akan mengganggu ataupun menimbulkan risiko yang negatif lah terhadap delivery project. Okay, semasa kita nak deliver kepada our potential customer. And the last is the emergent risk that emerge from the blind spot arising from limitations in conceptual framework. So ini lebih kurang sama macam tadi ambiguity. So because of the lack of the knowledge or experience, so that dalam conceptual framework tu akan berlakunya loopholes lah yang kita tak boleh terlepas pandang dan menyebabkan berlakunya shortage dalam delivery of the project. So, kita pergi kepada project risk management process. So, the process consists of 5 steps. Okay, starting with plan risk management. Next, we identify type of risk. Next is to perform qualitative and or quantitative risk analysis depending on the nature of the project. Okay.
kita boleh lakukan salah satu ataupun kedua-duanya sekali, kualitatif, kuantitatif. Next is to plan risk response. Okay, macam mana kita nak take action, okay, towards the risk yang kita dah analyse tadi. And lastly is to control the risk. Okay, so kita pergi kepada satu persatu. Okay. First is to plan the risk management. Okay. So plan risk management is the process of defining how to conduct risk management on a project. Right. So basically, this figure or diagram shows the overall process of the plan risk management. So the input is the project charter, the project management plan, project documents, and the enterprise organisation punya process assets and factors. Alright, so maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada kesemua input ni, okay, kita akan kaji dan lihat bersama dengan team members dan kita akan hasilkan the plan risk management. Alright, so the plan risk management is a part of the project management plan. Okay, so kita tengok apa yang ada di dalam the risk management plan. Right, so basically bila kita dah habis analyze all the inputs, so kita akan come out dengan punya risk strategy, methodology, roles and responsibility, finding timing, sehinggalah ke tracking. Kemudian apa yang penting di sini adalah, yang saya highlight di sini adalah dia punya risk categories. Alright, so the risk categories again can be shown in the risk breakdown structure ataupun short formnya adalah RBS. So dalam RBS ni dia akan pecahkan you punya risk mengikut dia punya kategori. Right, so what are the categories? So kita akan tengok dalam slide yang berikutnya. Alright, the risk categories can be either external, internal, technical, commercial or unforeseeable. Benda yang tak boleh di-expect. Alright, so these all categories, okay, kita perlu ambil kira semasa kita nak plan dia punya risk management plan tu. Okay, so classification terdiri daripada business risk in terms of monetary ataupun in terms of untung dan rugi, ataupun pure risk ataupun risiko yang selain daripada monetary ataupun kewangan tadilah, itu secara fire, theft dan any injuries. Okay, so those are the two classification of risk and the category of risk. So this is the example of the risk breakdown structure of a project. Okay, so kita pecahkan project tu kepada kategori risk. Okay, first for the technical, second for the external, third for the organisation, and fourth is in terms of the project management. Alright, so semua yang berkaitan dengan technical, risiko-risiko yang berkaitan dengan technical seperti requirements, technology, complexity and interface, performance and quality. So setiap satunya memiliki dia punya risk yang tertentu. So you need to have your team members enough, okay, based on your expertise dan juga mungkin berdasarkan previous project managers untuk dia come out with the
identifying all the risks in the, for example, for the technical risk. So external risk luar daripada technical tu adalah subcontractor and supplier, regulatory from the pihak berkuasa, kemudian market, adakah supply and demand dia, memberikan risiko kepada permintaan ataupun pengeluaran produk ataupun servis kita. Kemudian customer, okay, adakah our potential customer masih lagi meletakkan skop ataupun objektif tertentu pada projek tu, dan juga faktor lain adalah cuaca ataupun weather. Okay, so weather ni menentukan kita punya execution, pelaksanaan tu in terms of the construction phase sebagai contoh. Kemudian in terms of organisation, okay, project dependencies, okay, kita banyak depends kepada maybe stakeholders ataupun fund manager, okay, sama ada mereka nak stopkan dana ataupun nak teruskan depending on our progress. Kemudian resources, kita punya supply, adakah cukup ataupun tak, bagaimana dengan funding dan juga prioritization. Okay, so those are the di bawah kategori organisation. And the project management. Okay, so project management kita ada beberapa aktiviti lah seperti estimating, planning, controlling and communications. So all those activities may have or may not have incurred a risk sebab kita banyak deal with individuals, different individuals. Alright, so how the team members communicate to each other and control the process and also plan. Okay, so itu akan prone to any risk. Okay, akan affect kita punya perjalanan projek. So this is a good example of RBS. Okay, maybe you need to refer to this kind of structure, okay, to mitigate ataupun untuk tentukan you punya type of risk for the whole project. Sorry, apa yang saya tekan? Sekejap. Okay. Kemudian proses yang kedua adalah to identify the risk. Okay, so the process of identifying individual project risk as well as resources of overall project risk and documenting their characteristics. So bila kita dah come up with the RBS tadi, so kita boleh identify setiap satu aktiviti ataupun projek tadi, dia punya risk dan juga resources dia, punca yang menyebabkan risk tersebut berlaku. Alright, so the input adalah semua ni lah, project management plan, okay, ada schedule management plan, cost management plan, quality, semua ni. Kemudian dokumen yang terlibat adalah cost, duration, issue log, lessons learned, semua ni. Agreements, procurement, documentation. Okay, so daripada semua input ini, okay, kita boleh kenal pasti sebarang risk yang terlibat. Okay, so the tools biasa kita gunakan expert judgment, okay, from the expertise bagi satu-satu projek tu. Kemudian kita buat data gathering by using brainstorming, checklist or interviews.
Okay, the data analysis, root cause analysis, assumption and constraint. Kita biasa buat SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat analysis. And lastly is document analysis. And it requires interpersonal and teamwork skills of facilitation. So this is tanggungjawab bagi project manager tu untuk secure dia punya interpersonal skills untuk gather all the data from the team members. Okay, promptly by meetings or risk workshop. So dia punya output bagi proses identifying risk adalah risk register, risk report and project documents updates. Alright, so this is the output lah. Okay. Okay, so next is to perform risk analysis. Okay, so the process of the risk analysis can be divided into two. Okay, first is qualitative and secondly is quantitative. Right, so there are two risk analysis punya method. So qualitative is the process of prioritizing risk for further analysis by assessing and combining to their probability of occurrence and impact. Right, so how to combine the probability and impact is we refer to the probability and impact matrix. Right, so ini adalah analisis kuantitatif yang mana dia punya output tu adalah subjektif terhadap pemahaman ataupun persepsi bagi seseorang manager tu lah. Alright, so that's why dia nak generalize tu, jadi mereka perlu refer pada satu ukuran ataupun benchmark iaitu dinamakan probability and impact matrix. So kita akan tengok contohnya selepas ni. Next is the quantitative analysis. Okay, so quantitative is the process of numerically analyzing the effect of identified risk on overall project objective. So the keyword is secara numerical ataupun berangka lah. So kita perlu menggunakan konsep of expected monetary value ataupun short formnya adalah EMV. Right, so rumus dia simple, which is P times I. Okay, di mana P adalah probability, kemungkinan sesuatu risk tu berlaku, dan I is the impact ataupun kesan. Adakah severe ataupun kurang severe. Right, so biasanya konsep EMV ni ditunjukkan di dalam analysis decision tree. Okay, decision tree analysis. So kita akan tengok juga contoh bagi pengiraan macam mana nak kira EMV ni. Right, so for qualitative analysis, this is the set matrix, the probability and impact matrix. So if you look into the first column, this is the probability. Okay, berapa percentage ataupun berapa persen most likely risk tu akan berlaku daripada 10% sehingga ke 10% sehingga ke 90%. Kemudian the impact, okay, this is the impact daripada very low to high for the threats. Threats adalah negative risk. Alright, so dia punya value adalah semakin menaik. Okay, untuk opportunities ataupun peluang adalah positive risk. Okay, so dia punya matrix bermula daripada very high sehingga ke very low.
dia vice versa lah, dia terbalik. Okay, so these are the index. Okay, sebagai contoh, sekiranya trades itu sangat tinggi dan probability yang berlaku adalah sangat tinggi juga, 0.990%. So dia punya index value tu adalah 0.72. So manager tu need to avoid these trades as likely as much as likely to avoid the detrimental effect lah to the project. Okay, tapi sekiranya peluang itu sangat tinggi, sangat tinggi dan juga probability dia yang berlaku adalah sangat tinggi. So nilai dia, indeks ni adalah 0.72 adalah yang paling maksimum di dalam matrix ni. So itu menunjukkan manager tu perlu mengambil kira respon, escalate the process, okay, untuk meninggikan peluang yang baik ataupun risiko yang baik terhadap those project. Okay, now kita pergi kepada analisis kuantitatif pula. Right, so in the quantitative analysis, biasanya kita akan mengira nilai bagi EMV value. Okay, expected monetary value. Alright, berapa nilai currency ataupun kewangan yang kita boleh expect daripada pilihan yang kita buat. Alright, so basically dia akan ditunjukkan dalam bentuk decision tree. Okay, what is decision tree? Decision tree dia ada a few notes lah. Okay, kalau untuk notes yang bersegi, berkotak ni adalah decision notes. Dan yang bulat ini adalah chance note. Okay, so sebagai contoh, dalam tree analysis ni kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak build new plant ataupun upgrade plant sedia ada. Okay, so kita ada dua pilihan, sama ada build ataupun upgrade. So kemudian pecahan dia, in order for us to build new plant, dia punya cost ataupun we need to invest sebanyak $120 million sebagai contoh. Ini adalah cost dia bagi membina new plant. Okay, whereas to upgrade plant yang sedia ada, investment cost dia cuma 50 million, tak banyak. Okay, so mengambil kira risk analysis, kita nak tengok apa pilihan yang lebih baik ataupun better lah. Okay, so dalam chance note ni terdiri daripada dua. Okay, 60% probability dan juga 40% of probability. So 60% okay, akan menyebabkan strong demand. Strong demand, so dia punya reward sekiranya strong demand yang berlaku adalah sebanyak 200 million. Alright. So last, okay, simbol bagi anak panah ni menunjukkan end of branch. Ataupun di ruangan terakhir ni adalah nilai bagi dia punya impact. Impact ataupun net path value. So macam mana nak kira impact? Adalah payoff minus cost along the path. So dia punya sekiranya untuk strong demand ni, dia punya payoff dia adalah 200 tolak dengan cost. Cost untuk bina
new plan adalah 120. So 200 tolak 120 adalah 80 million. So ini adalah impact sekiranya strong demand of build new plan dibuat. Okay. Untuk 40% of possibility weak demand, okay, tak begitu berkehendak sangat untuk buat new plan tu. So dia punya impact value adalah pay off dia 90, tolak dengan cost 120 dapat negatif 30 million. So this negatif 30 million dan juga 80 million both are the impact of each of the choices. Right. So begitu juga untuk upgrade plan. Okay, 60% of strong demand and 40% of weak demand. Okay, so kita kira dia punya impact berdasarkan payoff, nilai payoff tolak dengan dia punya cost, iaitu 50 million. So nilai bagi impact ni, I ni 80 million, negatif 30, 70 dan juga 10 million ni, okay, kita darabkan dengan probability, which is P. Probability adalah in terms of the percentage ni lah. So 0.6 kali dengan 80 tambah dengan 0.4 darab dengan negatif 30. So total dia adalah sebanyak 36 million. So ini adalah nilai bagi EMV value. Okay, di mana kita tahu EMV ataupun expected monetary value adalah the summation ataupun hasil tambah di antara hasil darab P times I. Okay, so the summation, okay, to build new plan adalah 36 million, whilst for the summation of EMV to upgrade plan is about 46 million. So obviously kita kena buat pilihan untuk antara dua pilihan build ataupun upgrade ni, kita pilih nilai EMV dia yang lebih besar ataupun larger. Okay, sebab itu correspond to the keuntungan yang akan diperolehi dalam sesuatu projek lah. So because of 46 is greater than 36 million, so decisionnya adalah kita pilih untuk upgrade the plan saja. Okay, kita tak perlu sampai build new plant. Okay, so this is how we do the quantitative analysis to make decision between two choices lah. Alright, so basically you kena faham the decision tree, then make sure all the impact and the probability and times to get the summation and compare the EMV value between the choices lah. Okay, so we opt for the greater value of EMV. Alright, so next is to plan risk responses. Okay, selepas kita dah analyse, then kita plan macam mana kita nak respond kepada setiap satu risk tersebut. So it is the process of developing options and actions to enhance opportunities and to reduce threats to project objective. So kalau whenever kita spot any opportunities ataupun positive risk, kita perlu enhancekan dia. Dan bila kita kenal pasti any threats ataupun negative risk, kita kena reducekan dia. Okay, untuk kita mencapai objektif projek. So untuk strategi
of response for threats, okay, and opportunities. Okay, so escalate, okay, dia boleh terjadi kepada dua-dua lah, sama ada threats dan juga opportunities. So basically escalate ni adalah tindakan yang dibuat di peringkat program. Okay, meaning program tu kalau you refer balik kepada ni RBS ni, so meaning escalate tu adalah kita take actions at any apa nama point ataupun program level dan dia tidak melibatkan keseluruhan projek di atas ni lah. So di peringkat bawah ni kita boleh selesaikan, tak perlu bawa sampai ke atas. Okay. Kemudian yang kedua yang dia berkongsi antara threats dan juga opportunities adalah we accept. Okay, so kita terima risk yang berlaku dan just kita report dalam dia punya risk log lah. Kemudian for threats biasanya kita akan avoid ataupun kita transfer. Avoid ni kita totally diminish ataupun buang risk tersebut. Kemudian transfer ni kita jadikan satu-satu task ataupun aktiviti tu sebagai tanggungjawab bagi outside party. Okay, outside party sama ada secara kita beli insurance, warranty ataupun kita outsourcekan kerja tu. Okay. So mitigate adalah kita minimize ataupun kita kurangkan risiko threats tadi. Okay. Mungkin kita tak boleh avoid 100% ataupun kita nak outsource dia, tapi kita boleh try to reduce the risk ataupun mitigate it. Okay, untuk opportunities ataupun positive risk, okay, apart from escalate, kita juga boleh exploit. So exploit ni apa dia? Dia adalah reverse from avoid. Kalau avoid ni kita elakkan terus, tapi untuk exploit, okay, kita tak elak tetapi kita lagi tambahkan kerja ataupun make changes to the project to make more opportunities to occur. Okay, so bila kita kenal pasti ada opportunity yang baik bagi dalam projek tu, kita add lebih banyak daripada branches kerja di bawah projek tu, level tu untuk menimbulkan lebih banyak opportunity tersebut. Kemudian kita share, boleh juga kita share opportunities tu amongst the project team members, okay, to share the same value of the opportunities. Ataupun kita enhancekan dia punya proses untuk make the opportunities more reliable lah. Okay, so those are the strategies for both threats and opportunities, depending on what situation. Okay. And lastly is to control the risk. Alright, so control risk is the process of implementing risk response plans, tracking identified risks, identifying new risks, and evaluate risk process effectiveness throughout the project. Alright, so lepas kita dah plan, kita dah track, kita dah evaluate, so kita tengok dia punya effectiveness. Adakah strategi yang kita buat untuk response tu
dia mendatangkan mendatangkan kebaikan ataupun mendatangkan keburukan. So sekiranya keburukan, boleh revise balik kita strategi ni. Okay, so tu ada complete risk management process. Okay, so for next activity, so for each descriptions below, decide whether it is a threat or opportunity. Define the suitable response strategy. So first, you all diberikan 13 situasi ataupun 13 aktiviti. Okay, so you need to identify each activity ni, adakah dia sebagai threat ataupun opportunity, dan sekiranya ia threat, apa tindakan strategi yang you nak buat. Okay, depending on the suggestion lah, sama ada untuk avoid ataupun transfer, mitigate ataupun to accept. Okay, dan juga sekiranya the opportunity, apa you punya response strategy. Adakah you nak enhance ataupun apa lagi? You nak escalate ataupun you nak exploit. Alright? Okay, so kita pergi satu persatu. Untuk yang pertama ni, remove a work package or activity from the project. So basically, when we remove a work package, okay, so this is the activity yang dibuat. So ini menunjukkan bahawa that work package is detrimental ataupun memberi kesan buruk kepada kita punya projek. So jelas menunjukkan bahawa ini adalah satu threat ataupun ancaman. Okay, so the procedure of removing is a kind of avoid. So the answer is avoid for threat. Okay. Secondly, assign a team member to frequently visit the seller's manufacturing facilities, learn about problems with deliveries as early as possible. Alright. So in this scenario, okay, the manager assign one team member, okay, untuk visit manufacturing facilities secara frequent untuk tengok apa problem menyebabkan delivery problems. Okay, meaning ada masalah berkaitan dengan delivery of the delivery service tu lah. So itu adalah satu threat, kan? So sekiranya delivery tu lambat disampaikan, so dia akan memberi kesan kepada line proses, kan, of the project. So the strategy is to mitigate the impact. Okay, so this is how we reduce the impact of late delivery from the project. Third is to move a work package to a date when a more experienced resource is available to be assigned to the project. Okay, so in this activity, okay, kita pindahkan work package to satu masa di mana masa tu ada more experienced resource, okay, yang boleh diassign kepada project. So itu menunjukkan ada satu peluang ataupun
opportunity, better opportunity, iaitu experience resource. Okay, so what kind of response strategy? Ini adalah kita exploit. Okay, exploit is the apa nama, the reverse of avoid tadi kan, yang saya kata kita add work ataupun kita change the plan to suit for the more opportunities when it occurs, right? So ni tadi yang pertama treat, treat, avoid. Yang kedua ni adalah satu treat, mitigate. Mitigate impact. Yang ketiga ni tadi opportunity, we exploit. Okay, so yang keempat, begin negotiation for the equipment earlier than planned so that to secure a lower price. Okay, so ini kelebihan ataupun kekurangan. Untuk lower price, so itu adalah satu peluang ataupun opportunity. So the strategy is to enhance the impact. Okay, so impact dia adalah sekiranya kita buat negotiation awal, kita dapat lower price. So kita nak enhance the impact. Alright, so itu adalah satu peluang ataupun opportunity. Number 5, outsource a work package so as to gain opportunity. Alright, so obviously dia adalah satu opportunity. Di mana kita share the value. Okay, so this is kind of share response action. Number 6, notify management that there could be a cost increase if a risk occurs because no action is being taken to prevent the risk. Okay, so dalam contoh yang keenam ni, okay, the manager notify the management. Okay, dia beritahu, okay, akan ada cost increase jika ada risk yang tidak dikawal lah. Alright, so bermaksud ada risk di situ, it is a threat, then it is a acceptance ataupun accept punya strategi. Diterima bahawa akan ada berlakunya kan cost sekiranya cost tu tidak risk itu tidak dikawal. So itu adalah acceptance of the threat. Kemudian nombor 7, remove a troublesome resource from the project. So kita dapat kenal pasti troublesome resource. So this troublesome resource is a threat. Okay, so we remove adalah complete avoidance ataupun kita nak avoid the threat at any cost. So we remove. Okay, number 8, to provide a team member who has limited experience with additional training. Alright, so the keyword is limited experience.
Okay, a worker with a limited experience is obviously a threat or opportunity. It is a threat. Okay, so we provide them with additional training so as to mitigate the probability of doing mistakes. Okay, kita nak kurangkan kemungkinan pekerja tadi melakukan kesilapan disebabkan oleh dia punya kekurangan experience lah. So mitigate the probability. Okay, mitigate probability. So yang kesembilan, train the team on conflict resolution strategies. Okay, so conflict resolutions is obviously a threat, ancaman. So kita nak train untuk resolution strategies is to mitigate the impact. Okay, so mitigate untuk kurangkan impact of crisis lah, of the crisis. Okay. Dan yang ke-10, outsource difficult work to a more experienced company. Okay. So difficult work can be the threat. Okay, maybe dia punya tahap kesukaran tu tak boleh oleh, okay, so we need to outsource to a more experienced company. Sekiranya kita masih lagi nak buat difficult work tu, okay, dengan kita punya team yang sedia ada, possibility untuk lakukan kesilapan tu ataupun tak mencapai objektif tu adalah tinggi. So better if we outsource. So the threat and the strategy is to transfer the work. Okay, so this is the transfer strategy. Okay. Number 11, ask the client to handle some of the work. Okay, so the work here is kerja yang mungkin menjadi risiko lah ataupun yang tak boleh dilakukan oleh our team members. Okay, so sama juga macam kes yang sebelum ni. So it is a threat sekiranya kita masih lagi teruskan untuk proceed with the work lah kalau kita kurang experience ataupun expertise. So we can ask another person ataupun another client to handle. Okay, so it is a threat and it is a method of transferring the risk. Okay, yang ke-12, prototype a risky piece of equipment. Right? So dalam satu equipment tu ada beberapa part yang berisiko tinggi. So the risk part, so kita buat prototype so as to test sama ada prototype tu berjaya ataupun sebaliknya lah. Okay, so kita buat prototype tu in order to mitigate the probability of the product failure. Right, so the risky piece is obviously the threat. Okay, so the strategy is to mitigate. Mitigate ni adalah mengurangkan to reduce, mitigate the probability. Mitigate probability of the product failure lah. Okay, sebab kalau kita boleh buat destructive testing pada prototype of the equipment before we finalize the
which part to be assembled lah. And lastly, notify the PMO ataupun project management office that the testing software needed for the project could be used by 3 other IT groups if the enterprise solution is purchased. Alright, so ini adalah satu peluang. Okay, sekiranya kita beli ini produk ni, enterprise solution ni kita beli, kelebihannya adalah 3 other IT groups pun boleh guna sama ataupun guna pakai. So obviously itu adalah satu opportunity ataupun peluang. So what kind of response strategy? Ini adalah escalate ataupun kita nak percepatkan proses. Okay, so kita nak percepatkan proses opportunity ni, kita beritahu pada pihak management yang mana kalau kita beli satu perkara, satu produk ni, dia boleh diguna pakai boleh pihak-pihak lain lah dalam masa yang sama, so as to reduce the cost. So kita nak cepatkan proses pemilihan ataupun purchasing by the PMO ataupun pihak berkuasa tu. Alright. So these are the sample of questions ataupun problems regarding the risk management process. So maybe you akan diberikan satu situasi ataupun keadaan di mana you perlu kenal pasti sama ada itu adalah jenis risk opportunity ataupun trade, dan apa solution yang you nak lakukan based on the type of the risk. Okay, so dan dengan itu kita habis bab of project risk management. Okay, right. So strategies for the trades dan juga opportunities ni tadi. Okay, so berdasarkan contoh yang kita dah bincangkan tadi, so you boleh fahamlah yang mana satu strategi yang kita nak gunakan untuk sama ada trades ataupun opportunities. Okay, so soalan jenis ni is most likely to be appeared lah dalam your next test ataupun untuk your final exam. Okay. Okay, Doktor. Alright. So ada soalan? Tak ada Doktor. Tak ada So jelas. Okay, so untuk individual assignment saya dah upload di dalam Otter. So dah jumpa tak? Ke belum appear? Belum appear. So, ada tutorial 3 je. Sekejap. Saya okay. So saya dah appearkan dia. Individual assignment 1. Dan juga dia punya due date 26 Disember. Lebih kurang sebulan lebih daripada sekarang lah. Okay. So please complete your individual assignment and submit before or on 26th of December during the class lah. Okay, submit hard copy. Okay, untuk project assignment maybe akan diriliskan selepas daripada you punya semester break nanti. Okay.
Okey doktor. Alright. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita boleh berhenti dulu di sini. For those yang masih lagi tak dapat scan attendance, boleh stay dan saya akan tikkan you punya attendance. Right? So kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup dulu dengan membaca tasbih kifarah dan suratul As. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Thank you, Doktor. Doktor.